Okey, jangan lupa tekan bell untuk subscribe. Ding ding. Selamat sejahtera, welcome to our shows again today. Sembang series, Sembang udang last week. This week kita nak sembang Muga. So apa itu Muga? Muga adalah satu inisiatif daripada pihak syarikat Aqua untuk mengembangkan industri udang galah dengan menaruh harapan dengan orang muda. So kita panggil Muga ni Malaysian Udang Galah Entrepreneur. And then dia ada satu lagi maksud, make udang great again. So dalam show ini, klik saya, Cik Hazwani dengan Encik Goh atau Mr. Goh atau lebih dikenali dengan Cinapek adalah satu pasukan yang muda untuk mengembangkan inisiatif Muga ni. So let's dive into Wani and hear about her experience in GK and what is her aspiration about Muga ni. Okay, thank you for the introduction. So, macam mention tadi, my name is Wani. So, currently Background sikit. Background saya adalah dalam bidang microbiology. Graduate dari mana? Universiti mana? Graduate daripada universiti untuk degree di UKM. Saya bangga juga jadi UKM alumni. Dan untuk master saya graduate daripada University of Manchester. So, kita bagi Go pula nak kenalkan diri dia. Okay, I'm from accounting and I did audit for a bit and I did finance, then now. Ini abang ni buat kunci kira-kira kan. Sama ada syarikat tu salah laku tak salah laku. So kita bawa dia masuk supaya dia boleh buat penternak-penternak kita mahir dengan accounting. So Cik Wani, boleh tak kita share sikit pengalaman pasal Muga dan macam mana kita mengembangkan inisiatif Muga ni, especially dengan Agrobank dan sebagainya. So masa saya first tahu bila discuss pasal Muga ni, so saya pandang inisiatif Muga ni sebenarnya dia sangat bagus sebab memang dalam Malaysia ni memang macam sekarang memang jika Aqua sendiri memang ada banyak jalankan training. So memang ada ramai orang yang berminat untuk datang macam memang nak buat udang galah ni, tapi memang selalunya memang masalah kita identify adalah diorang ni dia minat tapi setakat ni dia punya limitation dia adalah dia tak ada tanah. Lepas itu dia tak ada macam capital. Sebab bila dia dengar je capital untuk starting point kita, dia macam dah down sikit lah. Okay. So berkaitan capital ni, contoh kalau satu peserta tu kita memberikan dia tanah seberapa banyak, kolam seberapa banyak, and potential income dan profit secara kasaran satu bulan. Ada boleh tak share sikit dengan penonton kita? Okey, boleh. Macam sekarang program Muga kita ni adalah kita kolaborasi dengan pihak Agrobank sendiri, di mana GK Aqua akan sediakan dari segi sokongan teknikal, dari segi benih yang berkualiti, dari segi training dan teknologi sendiri, dan pihak Agrobank akan sediakan daripada segi kewangan, di mana peserta diorang akan menerima sebanyak diorang akan terima sebanyak 3,000 square meter saiz kolam dan diorang boleh dapat income basic. Ini hanya basic adalah starting basic sebanyak RM4,000. Wow, banyak tu. Sangat tinggi untuk graduate aquaculture especially atau orang yang berminat untuk jalan ke aquaculture lah. Dan dari segi profit sharing dan dividend, kalau kita campur sekali dengan gaji dia boleh go up to RM8,000 untuk setiap bulan. Okay, si handsome kita hari ni, Encik Goh. So bagaimana proses perkembangan ini boleh menyentuh satu ekonomi yang besar? Contohnya kita ada site dekat Rompin sebanyak 500 ekar. Dalam tu kita memang aspirasi kita untuk adakan sebanyak 400 Muga. So boleh tak terangkan sikit secara ekonomi berapa besar projek ni dari RM4,000 satu orang berkembang jadi satu ekonomi yang boleh memajukan kawasan luar bandar? Okay. Bahasa Inggeris pun tak apa, tak ada masalah. I think the effect, so the purpose of Muga is that a lot of people want to do prawn farming, right? And then they don't have equipment, land, capital, resources, training, feed and price. We provide all that. We look at every single thing, and then we try to provide a better version and improved version of that. So we form this ecosystem, right? So people come in and then make all this money. Then the income range from 4,000 ringgit to 10,000 ringgit a month.
So if you are in a rural area in Rompin, 4 to 10,000 ringgit a month is a lot. So it's not just individual level. This money eventually will trickle down into the economy. These people will have better savings. Their kids will have better education. They can invest longer term investment Better in their healthcare. community. Yeah, better healthcare. So eventually, that town or that community will also develop. They'll get richer and richer, and then you kind of trickle down. So berbalik kepada question, so my question was like say from 4,000 ringgit per person into 400 people. So how do you see this in annual return in terms of economics? Like, can you explain that a bit more? Like say 400 times into 4,000 and times 1 year. 400 people each month, 4,000 a month. 1.6 million ringgit, 1.6 million. and that's translated to a year is an annual sales about 20 million ringgit kind of economy, right? Yeah. Then if you trickle down, then the effect is actually even higher. It's not just 20 million, it could go up to 40, 60 million, right? Because that place is like impoverished, right? So if you just have basic logistics, healthcare, education, the economy there can fly. So going back to a little bit of stereotyping here. So Wani, our current Muga enrollment, we have quite a number of farmers now. About 3 of them have started. There's another 7 more waiting. So in terms of the generation gap, so where do you see like orang yang lebih incline nak buat farming ni, ada tak umur-umur yang baru keluar universiti ataupun orang yang lebih 30-an, atau is the old generation farmer berdasarkan pengalaman? So sebab kita dah start promote dan buat hiring Muga ni since last year lagi. So berdasarkan kita punya statistik dan pencarian, macam sekarang pun kita punya peserta Muga adalah semuanya umur 30 tahun ke atas. Which is apa yang kita dapat tengok bila kita approach dan explain pasal program ni dekat individu yang macam memang even graduate aquaculture sendiri, diorang tak berapa mungkin yakin lah kot, mungkin tak ada keyakinan untuk jalankan Muga ni. Salah satu sebabnya mungkin adalah sebab benda ni dia akan ada satu perjanjian yang terikat dengan bank, dan mungkin juga sebab generasi yang lebih muda ni diorang memang pandang aquaculture ni sebagai bidang yang susah, walaupun diorang sendiri daripada aquaculture. Dari sudut pandangan tu, boleh tak kita kalau banding dengan gig ekonomi sekarang ni, boleh tak kita kaitkan benda tu dengan gig ekonomi? Saya kalau buat Grab delivery, saya bawa motor, saya tunggang, saya dapat duit, so as a cash flow is there, and then tapi benda ni kalau untuk penonton sana yang orang-orang muda, anak-anak muda, memang kita dengan gig ekonomi ni memang ada pendapatan, tapi pendapatan ni bukan selama-lamanya, dan memang ada faktor umur, faktor keselamatan. Tahun ini kemalangan di jalan raya untuk first 8 bulan ni meningkat secara 40%, dan kadar kematian juga meningkat sebanyak 30%, sampai pihak PDRM melancarkan ops motosikal kan. So memang tengok benda tu memang hormonal raging lah kan. Saya bawa Grab, saya boleh earn, tapi ada tak benda tu sebagai orang muda, you rasa ada tak future dalam career sebegitu? Macam berbanding dengan food security. Gig ekonomi sekarang semua orang nak buat food panda, buat Grab, dan ada few macam ada jobs yang macam memang basically dia routinely jobs lah, kita boleh kata. Pergi hantar makanan atau hantar barang atau hantar penumpang, settle dapat. Which is untuk jangka masa pendek, kita sebut dalam konteks individu, dalam jangka masa pendek, okay, you buat direct task, you dapat duit apa semua macam tu lah. Tapi in longer run, skill yang you actually accumulate for yourself is not there. Dia mungkin ada tapi dia tak berkembang. Okay. Tapi kalau you venture into something macam bidang aquaculture sendiri, even kat Malaysia walaupun mungkin kita tak berapa nampak sangat dia, tapi berkembang. Macam sekarang kita tengah kembangkan dari segi IoT, dari segi teknologi drone, dan ada banyak lagi teknologi lain yang memang kita Malaysia sendiri dan syarikat-syarikat macam Giva sendiri tengah cuba kembangkan. Jadinya kalaulah kita, untuk orang yang especially berminat untuk venture aquaculture tapi mungkin wondering pasal future diorang, sebenarnya it's a good time to go into. Sekarang food security memang
it's a challenge for the world. So bila jalan ke aquaculture ni, kita jangan ada stigma yang is a very traditional kind of job. So kita kena move dengan sekarang orang muda sekarang is very tech savvy apa So semua. moving away from the conventional stigma, right? The same old doesn't apply in the current generation. So Go, how do you see the economy of the world from growing population? And I'm sure you've done a lot of number crunchings in terms of world food demand and what's the population rise. Can you share some insight on that part of the business ecosystem, more in terms of finance and economy? So like how prawn farming can benefit. Yeah, that's right. That's right. So one thing I want to touch on the previous one is that Grab, if you work very hard, is 4-5K a month, right? Prawn farming is much higher than that, and also to take away the stigma. So on the economy part, I think we can easily see that prawn farming, especially freshwater prawn farming, the demand is going to go up because population is going to go up, food intake is going up, and also when developing countries get richer, a lot of people eat more like resource-intensive food like meat, dairy, prawns, seafood, all these. So the selling price is going to go up also. So if you start doing prawn farming now, in 5 years when the market really mature, it is a gold mine. What is more with the reason orang Jepun ni dia dispose bahan-bahan logi nuklear dia dalam laut, di mana seafood ini akan ada kekangan dia kan dari segi kualiti. Tapi walaupun dia declare dengan WHO bahan radioaktif dia dalam tahap keselamatan dia memang kurang atau beyond the regulatory below the regulatory standards, tapi persepsi kita kan kalau benda tu dah buang dari Fukushima dari Japan, bolehlah sampai Selat Melaka, Laut Cina Selatan. So macam Go kata tadi, fresh water. Kita sebab udang galang ni fresh water. So dia punya ekosistem pun fresh water. Dekat Malaysia kadang-kadang orang tanya, nak buat udang galang ni air macam mana? Air macam mana? Air jatuh dari langit, hari-hari ada air kan? Yeah. So to sum up the discussion or going back to capital intensive and land intensive, I think this is something when you want to touch how state government is helping and how agrobank is assisting the agripreneurs, the young agripreneurs to farm more seafood and achieve a high income status beyond B40. Kita memang sekarang ni memang jika aku sendiri memang kita sangat grateful to government because they have been supporting us. Memang kita sendiri pun kita first hantar proposal dan kita submit untuk kita finally dapat jalankan program finally Muga dapat tu ambillah masa juga kan. 2 tahun, selama 2 tahun kita Betul. mengarungi, tapi ada dia punya rezeki end of the day, right? So that's why I always like to also share dengan penonton-penonton sekalian, every approach towards government in terms of legislation or in terms of policies, it takes some time and it's not overnight, right? When we want to cut corners, this is where kickbacks happen, corruptions comes to play. But when we follow law, if we are law-abiding citizens, I think this is where I think this is really we are in a good context, right? So just I think time is also running out. So if I may want to sum our discussion for today, I'm sure we'll meet in next episodes, upcoming episodes. So what will be your final take, Wani, for the audience out there? So saya sebenarnya sekarang kita tengah menerima lagi application untuk Okay. Muga kita. So kalau memang ada individu yang berminat actually untuk join Muga atau nak tahu lebih banyak, even outside Muga sendiri, kalau you guys berminat to actually look into aquaculture. So di mana dia orang boleh apply? Di website kita ke bagaimana tu? Boleh Nanti kita apply, boleh sediakan satu link nanti betul, bawah. kita akan sediakan satu link dan boleh apply dan juga boleh reach to maybe my LinkedIn directly if you have any questions untuk tanya apa semua. So phone number tak bagilah kan? So because Muga ni memang inisiatif yang kita nak besarkan, kalau boleh kita nak satu Malaysia dan nak replicate lagi ke negara lain untuk bantu community lah, Okay. food security. Go, what's your final words to audience out there? Just to add on top of what you said, this freshwater prawn farming is a very profitable business, and we are open for more Muga application. And I ask the viewers to maybe go on our website or LinkedIn and look at how we do the all-meal freshwater prawn, which is much better than the regular one. Okay,
So dengan itu berakhirlah episod kali ini. Supaya kita jumpa episod minggu depan. Episod minggu depan memang menarik sebentar Hari Malaysia. Sehingga itu, signing off from us today from GK Aqua and Muga. And thank you. See you guys. Bye.